থামেন ভাই থামেন, আর কত স্ক্রল করবেন? এ একজন ফিলিস্তিনি বাচ্চা, এ আমাদের রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে যে আমাদের কোনো মুসলমান সাহায্য করেনি। আগে ভিডিওটা দেখুন। يا رسول الله يا حبيب الله سنبقى على نهجك لن نحيد سنبقى على عقيدة التنزيه والتوحيد وسننشر أنوارك في كل الدنيا لتدعى كل ظلام وسنبقى نحبك إلى آخر نقطة في قلوبنا وسيبقى دينك شمس تضيء دروب حياتنا وسنرفع الشعار عاليا حياتنا حب محمد حياتنا حب محمد حياتنا حب محمد عليه الصلاة والسلام.